রসিয়া আর দেখা দাও মুখ হাসিয়া। আমরা এইফালৰ বন্ধুবোৰে কি ভুল কৰিছে? একো ভুল কৰা নাই নহয়, এইফালেও কম। আইসো বন্ধু রসিয়া আর দেখা দাও মুখ হাসিয়া, আর শুনিয়া যাও মনের কথা। এই মেহেন্দি পাথৰত আহি কিনে এটা কথা ক'বলৈ মন যায়, জানেনে? কি কথা জানেনে? এটা ভাল কথা আছে, কমনে? কামৰ কথা, আপোনালোকৰ কামৰ কথা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়, কমনে? अभी तक मैं सिंगल हूँ, कोई है तो बोलो। आसेने मोলৈ কোনোবাই? এইফালে আছে নে এইফালে আছে? কোনফালে আছে? আচ্ছা, যিফালে চিঞৰ বেছি হ'ব সেইফালৰ গম পাম, যিফালৰ চিঞৰ বেছি হ'ব চাও। চিঞৰ নাই, এইফালে চিঞৰ চাম। তাৰ মানে এইফালে আছে নেকি? এইফালে আছে না নাই? কম দেই, এইফালৰ পৰা এইফালে বেছি। আৰু শুনিয়া যাও মনের কথা, একবার আইসরে রসিয়া, একবার